नमस्कार शुभ सकाळ आज मंच कथार एक ब्रेकिंग न्यूज ताजा खबर आपन कहि परिबे आगुरु जेतबेले निर्वाचन होउतला 2000 मसिया पूर्व जेतबेले निर्वाचन होउतला सारा भारत रे सारा देश रे सेतबेले दुर्नीति एक मुख्य प्रसंग पालटी थिला केमिति भारत वर्षरु दुर्नीति लोप पाइबो शासक दल मध्य प्रतिश्रुति देउथिले विरोधी दल मध्य प्रतिश्रुति देउथिले किए बेसी मात्रा रे पूरण करथला किंबा किए कम मात्रा रे पूरण करथला किंबा किए बिल्कुल पूरण करिवार सफल होउनथिले किंतु दुर्नीति एक मुख्य प्रसंग राजनेता राजनैतिक दल मानकर एक मुख्य एजेंडा थिला मैनिफेस्टो रे स्थान पाइथिला किंतु एबे समय धीरे धीरे बदलिया को जाउची दुर्नीति एबे नीति रे परिणत हो जाइची कोनोसी सरकारी बाबू हुंतु किंबा कोनोसी सरकारी स्तर रे दुर्नीति को आमे प्रतिहत करिबु दुर्नीति को मूलोत्पाटन करिबु दुर्नीति को आमे पीसी कारबार को आमे बंद करिबु एई भलिया स्लोगान जदियो राजनेता माने कोनोसी सभा समिति रे दउचंती किंतु तांकर वर्तमान से दिगरे माने तांकर कार्यक्रम नाही तार व्यतिक्रम बरम देखिया को मिलुची वर्तमान कहिबा को गले दुर्नीति नीति रे परिणत हो जाइछि जो कॉन्ट्रैक्टर माने हुंतु किंबा बड़ बड़ ठिकादार माने हुंतु से माने जेतेबेले सीधा सड़क राज्य सरकार को निर्वाचित सरकार को जेतेबेले तांको टेंडर पाइथिबा कामर किछि अंश निर्वाचनी चांदा हिसाब रे से माने पार्टी फंड को किंबा कोनोसी ये हो विकल्प हो से माने जेतेबेले चांदा आकार दे दउचंती तळ स्तर रे अति निम्न मानर काम करचंती या फल रे आमे जेते बारंबार कोनोसी सरकारी ऑफिस हो किंबा ये हो जिलापालक जनशुणाणी हो किंबा जे कोनोसी फोरम रे हो जेतेबेले दुर्नीति विरोध रे सोशल वर्कर हो किंबा से गाँव बुद्धिजीवी समाजसेवी हुंतु जेतेबेले आमे प्रतिवाद करूचु लिखित कंप्लेन करूचु अभियोग करूचु तापरे कार्यानुष्ठान वर्तमान फल शून होची लोक देखाणिया खाली आपण मानकु सांत्वना दिया जाउची किंतु दुर्नीति मूलोत्पाटन करिया पाई कोनोसी प्रकार पदक्षेप ग्रहण करा जाउ नाही तेणु मु वास्तव रे कहिली जे दुर्नीति एबे नीति रे परिणत हो जाइछि कहिले भूल हेब नाही कां भा चढ़ऊ जो माने टिके असहयोग करूचंती किबा कोन करूचंती लोक देखाणिया भाबे मझिरे मझिरे चढ़ऊ करा जाउची केवल सरकारंकर टीआरपी बढ़िया पाई एवं मीडिया रो टीआरपी बढ़िया पाई सब करा जाउची किंतु चढ़ऊ तो करा जाउची परवर्ती अवस्था रे सेमानक प्रति कोन दंड विधान करा जाइची सेमानकु केउ धारा रे गिरफ करा जाइची सेमानक संपत्ति केबे बाजाप्ति हबो केते संपत्ति राजकोष को बा जो दुर्नीति रे जो मानकु धरी थिलो तांकर संपत्ति जब्त करथिलो केते टंका राजकोष को आसिला से विषय रे खबर प्रसारण हेउ नाही मु गोटे छोटिया उदाहरण आम टांगी चौदार ब्लॉक गोविंदपुर पंचायत मागुरा पंचायत रो गोटे केनाल सफाई कार्य उपर मु आपनको दृष्टि आकर्षण करूची एई केनाल सफाई कार्य रे मध्य एक बड़ धरणर दुर्नीति हेची जणे बंधु मते भिडियोटी पठैतिले कहले भाई आपण आपनको यूट्यूब चैनल ले मोर एई भिडियोटी को पके देबे दया करी कि तेणु आपण माने प्रथम भिडियो देखंतु शेष जाय दया करी देखिबे आपनको अनुरोध कारण मु पुनर्बार कहूची एही मोर एई जो यूट्यूब चैनल टी केवल सत घटना उपर आधारित न्यूज खबर प्रसारण करे कोनोसी टिके भी मिछ आधरे मु देखिया को चेष्टा करे नाही मु को स्वाभिमान पिला सब बेले पिलाटी बळुरु करप्ट लोकों को एग्नेस्ट रे दुर्नीति एग्नेस्ट रे मु लड़ी आसीची आपण माने देखिथिबे तेणु भिडियोटी को मोर शेष जाय देखिया को अनुरोध लाइक कमेंट एवं जदि आपण भल पाइबा देबे टिके शेयर करिवे नुआ थेले मो यूट्यूब चैनल ले दया करके सब्सक्राइब करिवे एवं मोर चैनल ले पड़िथा समस्त वीडियो को देखिया को मु आपण मानक अनुरोध करूची केवल सत्य बंचु आपण माने सत्य जानतु यह ही मोर प्रयास धन्यवाद नमस्कार हेलो भाई नमस्कार। हाँ हेलो
ମୁଁ ଗୋବିନ୍ଦପୁର କହୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ଯୋଉ ସଫେଇ ହଉଛି ଆମର କଣ ଘାସ ସଫା କରିବାକୁ ଆଇଛି ନା ଆମର ମାଟି ସହ ତାଡ଼ିକିନା ସଫା କରିବାର ଆଇଛି? ନାଇଁ ଘାସ ସଫା କରିବାକୁ। ପାଣିଟା କ୍ଲିୟର ହବ, ଘାସଟା ସଫା ହବାକୁ। ମାଟି ତ ନାହିଁ, ଯୋଉଠି ଖାଲ ଥବ ସେଠି ମାଟି ବନ୍ଧେଇବ। ମାନେ ମାଟିର ଟୋଟାଲି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ଖାଲି ଘାସ ବଛା ପୋଛିଲା ଭଳିଆ। ଯୋଉଠି ଖାଲ ମାଲ ଥବ, ଯୋଉଠି ଗାଈ ଫାଇ ହେଇଥିବ ବନ୍ଧେଇଥବ। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଦେଖିବ ଯୋଉ ଉଞ୍ଚା ଟିକେ ଥବ ତାକୁ କହିବ ବକେଟ ମାରିବ। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଉଞ୍ଚା ଥବ, ଗୋଟେ ଉଞ୍ଚା ଅଛି ତମ ସେଠି ଯାଇକି ଉଞ୍ଚା ଅଛି, ସେ ଗାଡି ତା ଭିତରେ ଯାଉଛି ବକେଟା ମାରିବନି? ପାଣିଟା ଯିବ କେମିତି? ଆଉ 2-4 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ସେ ଘାସ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ, ପୁଣି କଣ କରାଯିବ? ତାପରେ ଲୋକ ଲାଗିବେ। ହଁ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଲୋକ ଅଛି ବା ବର୍ଷା ଦିନ ପାଇଁକା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟା କଣ କହିଲେ? ମୋ ନାଁ ଟୁଟନି, ଜଗତପୁର ତ? ହଁ। ଆଜ୍ଞା। ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ମୁଁ କହିଲି ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ ସଫା କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ସେ ଯୋଉ ଘାସ ଟା ଖାଲି ଆଡେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଯୋଉ ପାଣି ଟା ଆସି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଘାସ ଯେମିତି ଠିଆ ହବା କଥା ସେମିତି ଠିଆ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସଫେଇବାର କଣ ରହିଲା? ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣିବେ କି? ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଆମର ସବୁ ବର୍ଷ କେନାଲ ସଫା ହଉଛି ନା, ଏ ବର୍ଷ ନୂଆ ହଉଛି? ଶୁଣ, ସବୁ ବର୍ଷ କେନାଲ ସଫା ହୁଏ। ଦେଖିଛ ମାଗୁରାର କୁନା ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ନୋମିନି ଥିଲେ ଆମର ଯୋଉ ଗୋବିନ୍ଦପୁରର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ ନାୟକ, ସିଏ ବି ଥିଲେ। ସିଏ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକିନା କାମ କରନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ କାମ ଦେଖିଛୁ। ସିଏ ହଁ, ମୁଁ ସେଇଗୋଟା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ କଥା, ତାଙ୍କୁ ସେ ଟାଇମରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ସେ 2 ସାଇଡ ହାଣିକିନା ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରିକିନା କାମ କରନ୍ତି ପୁରା ସାଇଜରେ। ଆପଣ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଶୁଣ ଭାଇ, ମୁଁ ଆଗରୁ ତ ଆକ୍ସନ କାହିଁ ନଉନି? ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଲେବୁଲ ଯାକେ କାହିଁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ? ସେଇଟା କହିବା ଶୁଣ, ଯେହେତୁ ସିଏ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର, ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ମୂଲିଆ, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ମୂଲିଆ, ତାକୁ କହିବାର ମୋର କିଛି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ମୋର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାର ଅଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାଇ, ସେଇଟା ଆମେ କହିବା ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ କହିବାଟା ହିଁ ବେଟର ହବ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ସେଇ କଥା ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ସାଇଡରୁ ଟିକେ କାଟିକିନା ମାଟି ଉଠେଇକିନା ଇଏ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା। ହଉ।